Stres membuat kita sukses. Stres telah menjadi hal yang menakutkan bagi banyak orang. Penyakit, muka yang cepat tua, bayangan kematian, karisma yang hilang, berpikir negatif, dan serangkaian hal negatif lainnya yang diyakini berada di balik setiap stres. Stress has become a scary thing for many people. Illness, premature aging, face, shadow of death, loss, charisma, negative thinking, and a series of other negative things are believed to be behind every stress. Oleh karena itu, hampir semua hal yang menjadi pemicu stres dengan segala cara ditakuti dan dihindari. Riset dilakukan oleh sebuah perusahaan fitofarma menunjukkan bahwa yang datang ke apotik dan toko obat ada rasa malu untuk bertanya tentang obat stres. Therefore, almost anything that causes stress is at all costs feared and avoided. Research conducted by a phytopharmaceutical company shows that those who come to pharmacies and drugstores are embraced to ask about stress drugs. Sama malunya dengan bertanya tentang kondom. Oleh karena itu, penjualan obat yang berbau stres agak seret jalannya. Klinik-klinik yang menempel merek stres besar-besar dikunjungi amat sedikit orang, dan pasien yang datang ke dokter maupun psikolog tidak terlalu suka disebut stres. As embraced as asking about condoms, therefore the sale of drugs that smell of stress was a bit of drug. Clinics with high stress brands are visited by very few people, and patients who come to the doctor or psychologist do not really like being called stressed. Digabung menjadi satu, kesan umum stres amatlah gelap dan negatif. Padahal dengan sedikit kejernihan dan kecermatan, stres bisa menjadi modal sukses. Combine the general impression of stress is dark and negative. In fact, with a little clarity and accuracy, stress can be a capital of success. Mirip dengan apa yang ditulis James A. Loher dalam Stress for Success, stres bisa membantu kita berkembang. Tentu saja asal tahu caranya. Fundamental dalam teori Loher adalah kecerdasan emosional dan ketegaran dalam menghadapi rintangan. Similar to what James E. Lohr wrote in Stress for Success, stress can help us thrive, of course, if you know how fundamental to Lohr theory is emotional intelligence and resilience in the face of obstacles. Dengan kedua hal terakhir masih menurut Loher, maka stres bisa dirangkul menjadi sahabat kemajuan. Untuk sampai situ, Loher merekomendasikan 12 ritual penting, dari tidur, olahraga, nutrisi, keluarga, kerohanian, sampai dengan waktu sendirian. With the last two things, according to Loher, stress can be embraced as a friend progress. To get there, Loher recommends 12 important rituals from sleep, exercise, nutrition, family, spiritually to alone time. Sejauh pemahaman saya, Loher adalah penganut pendekatan keseimbangan dalam rangkul stres. Rangkul dan jaga keseimbangan tubuh ini, kemudian Anda akan menikmati kecerdasan emosional dan ketegaran yang memadai. Sebagian dari cara merangkul tubuh adalah melalui keteraturan-keteraturan. As far as I understand, Loher is an advocate of a balanced approach to embracing stress. Embrace and keep this body in balance, then you will enjoy emotional intelligence and sufficientness. Part of the way to embrace the body is through other. Bersahabat baik dengan kebingungan. Seorang penulis produktif dan personal power pernah menempatkan saya sebagai orang pertama dan paling utama untuk dicermati di bidang personal power di negeri ini. Friendship with Confused, a prolific writer and personal power, once put me as the first and foremost person to be observed in the field of personal power in this country. Dengan menyebut serangkaian perjalanan saya keliling Indonesia untuk memotivasi orang. By mentioning my series of trips around Indonesia to motivate people. Penulis ini sampaikan pada kesimpulan, sayalah manusia papan atas di bidang personal power di Republik ini.
majalah edisi Juli 1999. This author has come to the conclusion, I am the top human being in the field of personal power in this republic. Majalah July 1999 edition. Dengan sepenuhnya mengerti kaidah keseimbangan dalam menulis, penulis di atas kemudian memberikan saya masukan bahwa buku-buku yang saya terbitkan masih berupa kumpulan-kumpulan tulisan di koran. By fully understanding the rules of balance in writing, the writer above then gave me input that the books I publish are still a collection of writings in newspapers. Sehingga membawa kesan membingungkan. Salah satu masterpiece saya dengan judul Kepemimpinan Berdasarkan Air, bahkan disebut berada di tataran yang masih embrional. Thus giving a confusing impression, one of my masterpiece with the title Leadership Based on Water is even said to be at an embryonic level. Dengan tetap mengucapkan terima kasih yang dalam ke dalam penulis di atas, karena memperhatikan karya-karya saya semacam jiwa bagi saya untuk menundukkan kembali bangunan berpikir saya. By continuing to express my deep gratitude to the authors above for paying attention to my works, there is a kind of soul for me to reposition my buildings of thought. Berbeda dengan kebanyakan pemikir maupun konsultan lainnya, yang amat takut dengan kebingungan, saya malah amat mencintai kebingungan. Unlike most other thinkers and consultants who are very afraid of confusion, I actually really love confusion. Jangan terkejut dulu, ada basis epistemologis yang cukup kuat di balik keyakinan yang saya terakhir ini. Just yet, there is a fairly strong epistemological basis behind my last belief.